कांदुछंती वृद्ध माँ बापा कांदुछंती गाँ लोक कांद बोबारी रे फाटी पड़ुछि गाँ दांड तांको शेष दर्शन करबा पई भीड़ जमिथिला। घरर एकमात्र रोजगारिया पुओ आज सबुदिन पई आरपारी को चली जाइछि। केते आशा रखिथिले बापा माँ किंतु पुओ आज समस्तन को छाड़ी चली जाइछि अभेरा राइजको। हाँ क्या एभली एक दुखद घटना देखा मिली मयूरभंज जिलार रास गोविंदपुर ब्लॉक अंतर्गत खुंटापाल पंचायतर चकुलिया बैदा साहि रे बिशन सोरेन को अविवाहित बड़ पुओ लक्ष्मण सोरेन चेन्नई एयरपोर्ट रे सीआईएसएफ हेड कनेस्टेबल भावे कार्यरत थिले। तांको घरर परिस्थिति एते भल नथिला। नुआ घर खंडे तैयारी करी बहुटी आनी थांते लक्ष्मण किंतु गत 4 तारिख दिन सकाळे ड्यूटी रे थाई तळ महला को जलखिया आनिबा को जाइथिले। हठात तांकर मुंड बुलाइबारु तळे पड़ी जाइथिले। तांको तुरंत डाक्तरखाना निया जाइथिला। जणा पड़िथिला तांकर मस्तिष्कर एक सिर छिड़ी जाइथिला। डाक्तर माने आप्राण उद्यम चलाइथिले लक्ष्मण को बंचाइबा पई किंतु दीर्घ समय धरी आईसीयू रे चिकित्सित हेउथिले। किंतु गत 24 तारिख दिन डाक्तर लक्ष्मण को मृत घोषणा करथिले। तेबे मृत शरीर चेन्नई कलिकता को विमान जोगे अणाई एक आम्बुलांस रे खुंटापाल स्थित बासभवन को आनिथिले। तेबे तांको बड़ शरीर को सम्मान जणाई गाँ लोके झिंकिरिया छकटारू तांको घर पर्यंत वंदे मातरम लक्ष्मण सोरेन अमर रहे इत्यादि नारा दे नै जाइथिले। एपटे लक्ष्मण को सहकर्मी सांगरे आसी शेषकृत्य श्रद्धांजलि ज्ञापन करथिले। तेबे तांको परिवार वर्गन को आश्वासना देबा पई स्थानीय प्रशासन आसी नथिबारु गाँ लोके क्षोभ प्रकाश करथिले। ये जे एपर देहात हेजिति तांको ना होजी हेड कांस्टेबल जीडी लक्ष्मण सोरेन 4 तारिख दिन तांकर मॉर्निंग शिफ्ट थिला। मॉर्निंग शिफ्ट रे नास्ता नवा पई तळकु जाइथिले। सेई टाइम सेंसलेस हेगिना तळे खसी पड़ले। इमिडिएट तांको हॉस्पिटल निया हला। हॉस्पिटल रे जतले चेक करा गला तार ये मुंडर बाँ पट सिर फाटी जाइछि। तेनु तार जने तार डाहाण पट अंग माने गोड़ हाथ राइट साइड पैरालाइज धरि नैछि। तेनु तार ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलीथिला। तापर मझिरे तार पुणी आउ थरे हार्ट अटैक आसीछि। हार्ट अटैक आसीछि 22 तारिख राति 9:17 रे। तेणु करी ताकू डॉक्टर बहुत चेष्टा कले। चेष्टा करि साला परे 24 तारिख राति 8:50 रे ताकू डेथ घोषणा करा जाइछि। तबे आज जो आछन्ती आपन माने आज मते डिटेल करजंती तांकू मु चेन्नई आसीछि। चेन्नई आसिलु आमे फ्लाइट रे कलकत्ता। कलकत्ता रु एम्बुलेंस नै किना एबे आमे घरे पहुंचलु। घरे पहुंचले एबे बर्तमान ताको बापा को हैंडओवर कर दिया हला। जो से चाकरी के समय रो कोन किछ आपन अनुभूति किछ अछि कि आपन नै चाकरी विषय अनुभूति काहे कि मो सहित नुआ काहे से आगरु थिले मु एबे जाईची। तेणु खाली आम ओडिया बोली मो सहित संपर्क थिला। मु एक सरपंच थिली 92 रे। कोन कहबे मु कहबा को चाहू जे हमर जदियो जे सीआईएसएफ जवान इमिति जने एक्सपायर्ड करी कि जदि हमको वर्तमान हस्तांतर करूछन डेड बॉडी किंतु कहारी ऑफिशियल स्तर रे कहारी देखा नाही। कोई तो वीडियो किंबा आईआईसी लोकल किंतु स्थानीय कर्मचारी कहीं भी आसले नाही। तो एटा हम दुख प्रकाश करूछु। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि कहउछन्ती हां स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच आसी छन किंतु आरंभ करी विभिन्न एमएलए हमर मंत्री होइछन्ती। हां एमएलए मंत्री किंतु सेमान को देखा दवा दरकार थिला किंतु सेमान भी अनुपस्थित अछन्ते। तो एगुडा दुख प्रकाश करूछु। मो भाई बड़ भाई मैरिज करते ना मैरिज करिन। कोन ताको नाम लक्ष्मण सर ओ दिले दिले कोन घटना एटा सर चेन्नई सीआईएसएफ डिपार्टमेंट काम करथिले। कोन हिदिला घटना किंतु कोन होला तांकर सर ब्रेन स्ट्रोक हेतिला स्पार्क कोले के तो कथा हिदिला से टाइम में घर लोक सहित परिवार सहित न कथा हेतिले बे भितर हठात एबडा ज्वर हेले सते केबे जब हला हे गेला सर 4 तारिख रु
ମୋର ପରିବାର ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଶାଶୁ? এই 2-3 এবার কথাবার্তা হয়েছিল। କଣ କହୁଥିଲେ? କଣ করতে ସବୁ ତ ଭଲ ଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ହିଁ ଏମିତି ହେଇଗଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ? ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଚାକିରି କଲେଣି? ହେଇଗଲା ସାର୍ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା କଣ ଅଛନ୍ତି? ସେଭଳିଆ ତ ନାହାନ୍ତି, ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ନା ଆଜି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଛି, କଣ କହିବେ? କେତେ ପରିବେଶ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଭାଇ ହିସାବରେ? ଘର ସ୍ଥିତି କଣ, ଗାଁର ସ୍ଥିତି କଣ? କଣ ଘର ସ୍ଥିତି ସବୁ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ଭାଇ ହିଁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର ଆମ ରୋଜଗାର ଟିକେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର ଭାଇ ଥିଲେ। ହଁ, ବାପା ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବେ। ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ଏଠି ଯିଏ ଆମର ଶୁକ୍ଲାଖାଳି ଯେକି ଆମର ଇଏ ସେଇଟା ଏଇଟା ମୋର କହିଲେ ସଂଗାତ ହୁଅନ୍ତି, ମୋ ଭାଇର ଦେଢ଼ଶଳା। ଆପଣ କଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି? ମୁଁ CRPF ରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାରଣ୍ଡା ଇଏରେ ଡେପ୍ଲୟ ଅଛି। କଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣାଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ଫୁନ୍ ଫାନ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ୟାଙ୍କର ହିସାବରେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ BP ହାଇ ଇଏ ଥିଲା ବୋଧେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫଲିଂ ଗୋଟେ ହୁଏ ମାର୍କା ଯାଉ ଡ୍ୟୁଟି ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଚାନକ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇଲା, କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲେ। ତ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ସେନ୍ସ ଇଏ ତାପରେ ଆଇସିୟୁ ଥିଲେ ଆଉ। ଗାଁର ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଏଠି ମାନେ କ୍ଲବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ରଠୁ କି ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ମାନେ ବି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବି ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏମିତି ତ ଭଲ ହିଁ ପରିଚୟ, ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁବାସ ହିସାବରେ ଆମର ଭଲ ବି ପରିଚୟ ଥିଲା। ନିହାତି ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କି ତାଙ୍କର କେହି କାହା ସାଙ୍ଗର ସେମିତି ଇଏ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ୟାଙ୍କର ମେଳାପି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ନସଲି ଇଏର ଇସ୍ତେମାଲ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି, କଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି କୋଉ ଭଳିଆ ଶବ ସତ୍କାର କରିବେ, କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲା କେତେ ଜଣ, କି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆର୍ମିରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, 2 ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ଥିଲେ। 4 ଜଣରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯିଏ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିବାରଟାକୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଏଠୁ ଯେଉଁ ପରଲୋକ ହେଇଗଲେ, ଯେ ଆମ ତ ଫୌଜି ହିସାବରେ ଆମେ ଶହୀଦ କହିବୁ, ବେମାର ହଉ କି ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ପଟ୍ର ହଉ କି ଯେଠି ବି ହଉ, ସେଟା ଆମକୁ ଫୌଜିର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। हॉलमार्क ऑर्नामेंट्स स्वप्नरू सत जाए।